पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलामु अलैकुम, आदाब नाज़रीन। सर्दी भरी इस धुंधली सुबह में दूर अंदेशी से, ख्वाबीदा आंखों के साथ गर्म जोशी से गुड मॉर्निंग J&K की पूरी टीम आज भी आपकी खिदमत में हाजिर है। वैसे जो खुशावत इस्तकबाल तो सारनी वचन तो बोजन वालन दोस्तों गुड मॉर्निंग J&K किस यानी तुहंदिस पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो किस बे किस नविस्ताज शुमारस मज यह उम्मीद यह आश सान सलामन आसान तो गिंदान जवाब यवान दिन सान दुआ खैरन आमीन यवान करन, और सिर्फ आमीन ही नहीं बल्कि हमारे लिए दुआ गो भी होंगे आप ज़रूर। हमने बहुत सी उम्मीदें आपके साथ वाबस्ता की हुई है और यकीन जाने दिल से दिल का रिश्ता है, सिर्फ टीवी सेट्स तक ही ये महदूद नहीं है। खैर, आज माह दिसंबर सन 2021 तारीख तो बमवार दह युदवे जन हर अकिस दोहस पन खसूसियत आसान अजकिस दोहस तह खसूसियात तो गोडनिच खसूसियत यह जे आज सपुद सुबह सुबह यह शरफ हासिल सपदो तह सत मुलाकात करो मुलाकात शरफ सपुद नसीब ती सन खुशकस्मती खुशबख्ती। आज ते रोजन शोस मज ज मेज़बान तुहंदिस खदमतस मज यतन हाजिर बह तुहज मेज़बान बह तुहज खदिम नाज़मा तो यथ शोस मज दिन सोन साथ सन नव दोस्त अरीबा अल्ताफ। अस्सलाम वालेकुम अरीबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? खैरियत से? बिल्कुल सही जी। सो चांद भी चमकेंगे तो क्या बात है, सो चांद भी चमकेंगे तो क्या बात है, आप आए हैं इस सुबह की भी बात औकात बनेगी। बेशक। आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करूंगी मैं इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। मैं आपकी मेज़बान साथ रहूंगी नाज़िमा जी के साथ आज इस प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग J&K आप देख रहे हैं डीडी कशीर चैनल पे, जो सुबह 8 बजे से शुरू होता है, 9 बजे तक बरकरार रहेगा, तो बने रहिए हमारे साथ 9 बजे तक। तो इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम का आगाज करें, हम आप तक ज़रूरी मालूमात हमेशा पहुंचाते हैं जिसकी आप हमसे उम्मीद रखते हैं। तो पहले आप तक मौसम और ट्रैफिक की अपडेट्स पहुंचा देंगे। तो मौसम की बात करें तो आज वादी में मौसम खुश्क रहने के इम्कानात है। श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दिन का 8 डिग्री सेल्सियस और कम से कम -3 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और जम्मू की बात करें तो वही मौसम खुश्क ही रहने वाला है और दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, हल्की बर्फबारी होने के इम्कानात जरूर है। बात करेंगे ट्रैफिक के हवाले से, तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता करने के बाद ये बात मालूम हुई है कि आज नेशनल हाईवे पे दोनों अतराफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत है और बड़ी गाड़ियों को उधमपुर से श्रीनगर की तरफ जाने की इजाजत है। शर्त यह है कि गाड़ियों को नगरोटा रोड 5 बजे से 12 बजे के दरमियान क्रॉस करनी है और उधमपुर से जाने वाली गाड़ियों को काजीगंज 6 बजे से 1 के दरमियान क्रॉस करनी होगी। वहीं मुगल रोड की बात करें तो छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत है और बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से पुंछ की तरफ जाने की इजाजत होगी। SSG रोड की बात करें तो श्रीनगर से करगिल की तरफ जाने की इजाजत होगी आज। तो नाज़िमा जी, आज के दिन की बात करें तो आज के दिन की भी एक खासियत है, हर दिन की कोई खासियत होती है और आज के दिन की थोड़ी ज्यादा खासियत है क्योंकि 1951 से आज का दिन हम मना रहे हैं। तो आज का दिन जो है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है आज के दिन को 1951 से सेलिब्रेट कर रही है एज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि इस दिन हम लोगों तक ये जो है मैसेज
پہنچا دے کہ جو یہ انرجی ہے اس کو کنزرو کرنے کی کیا کیا فائدے ہیں اور اس کو زیادہ استعمال کرنے کے کیا نقصانات ہیں. بے شک اریبہ، اور آپ نے بالکل بجا فرمایا. اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم جب بھی یہ بات کہتے ہیں اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے اس مقصد سے منایا جاتا ہے کہ عوام میں بیداری پیدا ہو، تو جو لفظ ہے بیداری کا اس پہ ذرا دھیان دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری ناظرین کو سب کچھ پتہ ہے، ہم سب بہت کچھ جانتے ہیں کہ اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، لیکن ہم لوگ ذرا اپنی غفلت میں کہیں نہ کہیں سو جاتے ہیں، تو نیند آ جاتی ہے. بیدار کرنے کی ضرورت وہ پڑ جاتی ہے. کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہم نے وہی چیز ہم نے کر لی ہے. تو انرجی کی بات کی جائے تو تھوڑی انفارمیشن میں دینا چاہوں گی ان لوگوں کے لیے کہ آج کے دن کی کیا بات ہے. تو 1951 میں پہلا ایوارڈ شو کیا گیا تھا آج کے دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. ان سارے ملازموں کو، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کو ایوارڈ دیا گیا تھا، پرسکار دیا گیا تھا اس چیز کو لے کے کہ ان نے انرجی کو تھوڑا کم استعمال کیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے جو ماحول ہے، جو انوائرمنٹ ایٹماسفیئر ہے، اس کو فائدہ ہوا تھا. کیسے فائدہ ہوا تھا کہ جب آپ انرجی کو کنزرو کرتے ہیں، آپ کم سے کم ریسورسز، جو قدرتی ریسورسز ہمارے لیے اویلیبل ہے، ان کو کم سے کم استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آگے والی پیڑھی کے لیے کچھ چھوڑ جاتے ہیں. کیونکہ ہم سارا استعمال کریں گے تو ان کے لیے کچھ بچنے والا ہے نہیں. اور دوسری بات کی جو ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیول ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ نہیں ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور آپ کی طرف قدرتی قہروں کو آنے کا ایک رکاوٹ بن جاتا ہے. بالکل. تو یہ ان بچوں سے، ان بڑے بزرگوں سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سے یہ التجا کریں گے کہ آج تھوڑی ایکسٹرا انرجی آپ سیو کر لے، الیکٹرسٹی ہو، جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے کر لیا کیجیے. بے شک. اور اریبہ بالکل بجا فرمایا آپ نے. جیسے ہم ونٹرز کا جو ہے آغاز ہو چکا ہے، اس وقت میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہیٹنگ اپلائنسز کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یا پھر جیسے اریبہ فرما رہی تھی کہ ہم جو یہ سورسز ہیں ان کا، ریسورسز کا بہت ضیاع کرتے ہیں، اور یہ ہم خود جانتے ہیں کیسے کرتے ہیں. اکثر بجلی تھاوان چالو تات کوٹس مجھ آسان کہیں، یا پھر ونکین اکثر روم ہیٹرز یا پھر کیا تیتھ آلات جو یم آسان الیکٹرک اپلائنسز وہ ہم ایسے استعمال کرتے ہیں، روم میں رکھتے ہیں تاکہ سون کمرہ سہ گژھِ توتن تام گرم یوتن تام ایسے بہنچ یا پھر شوگنچ تک مز وری. خدا نخواستہ یہ بہت سے حادثات کا باعث بھی بن سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے انرجی کا تو ضیاع ہوتا ہی ہوتا ہے. اچھا خدا سوال سانہ ماجہ بین تم کت کن مشراوک صبح تم تھوان نون چائے ہن ات ہیٹرس پہ پاکس تو شام تام تک تم آسان سہ رس رس پہ سو چائے کوتن تام روزان وہ اوپر والا جانتا ہے. اور جس حساب سے یہ بتا رہی تھی کہ ہم بے شک آگے والی جو جنریشن ہے ان کے جواب دہ ہے، لیکن اس کے بغیر جو ہے یہ صرف ہماری سوشل آبلیگیشن نہیں ہے بلکہ یہ ریلیجس ڈیوٹی بھی ہے. اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ برابر حساب لیا جائے گا. جو بھی نعمتیں ہم نے آپ کو دی ہے ان کا حساب لیا جائے گا کہ کس طرح سے آپ نے ان کا استعمال کیا. اس یہ تہ کی اقدامات تلمت سان ایڈمنسٹریشن طرف کی اقدامات آمت تلن یت مز میٹرزن ہند ذکر کرو تاکہ اس گھس ژور کریں یا پھر اس گھو حدس من ذرا روزیں. لیکن ہم وہ بھی اکثر جو ہے کہیں نہ کہیں ہکس یا پھر کچھ چائے پانی کا انتظام رہتا ہے، لیکن وہاں پہ حساب برابر ہوگا، نہ ہکس چلیں گے نہ ہی چائے پانی چلے گا. اور اللہ تعالیٰ نے برابر اس کے حساب کے لیے بات کی ہے، اور قرآن شریف کے سورہ قصاص، سورہ مائدہ اور سورہ اعراف میں بھی اس کا ذکر ہے. خیر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اس بے حسی کے عالم سے ہمیں نجات دے اور ہمیں ذرا باشعور ذمہ دار بنائے. آمین یا رب العالمین. آگے بڑھتے ہیں اور ناظرین محترم، شو میں ایک بہت ہی پیاری آواز کا انتخاب ہر دن ہوتا ہے، آج بھی ایک خوبصورت آواز کا انتخاب ہے، اور آج ہم ایک پیارا سا نغمہ سنیں گے جو ہم نے کیوں کر کے رکھا ہوا ہے عبد المجید ڈار اور ان کے ساتھیوں کی آواز میں. یہ پیارا خوبصورت سا نغمہ آپ کی سماعتوں کا، آپ کی دید کا مشتاق. زنائی کنی زنیے شوبان چک، زنائی کنی زنیے شوبان چک، سونی گونن کنی مہرینیے، زنائی کنی زنیے شوبان چک، زنائی کنی زنیے شوبان چک، زنائی کنی زنیے شوبان چک، راجی رنی کیا چک چھٹ مارنیے، زنائی کنی زنیے شوبان چک، راجی رنی کیا چک چھٹ مارنیے، زنائی کنی زنیے شوبان چک، وت وت سوت سوت قدم چے ترٲوِتھ، وت وت سوت سوت قدم چے ترٲوِتھ، پوٚت کُن نظر دِژٕتھ نہٕ زانٛہہ، پوٚت کُن نظر دِژٕتھ نہٕ زانٛہہ،
پوتکون نظر دِژٕتھ صاف پوتکون نظر دِژٕتھ موت گوٚو دیوان پوٚت ژھایَن یے ژھاے کُلۍ زَنہِ یے شوٗبان موت گوٚو ژھایَن پوٚت ژھایَن یے ژھاے کُلۍ زَنہِ یے شوٗبان چھک سٹ مارن یہ ژھاے کُلۍ زَنہِ یے شوٗبان چھک موے چون مُشکیٖن رویہِ مٲرۍ موٚنٛگ یے موے چون مُشکیٖن رویہِ مٲرۍ موٚنٛگ یے بوے چھُے ژےٚ یِوان أترِ گۄلاب 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 بوے چون کیٛاہ چھُن ہایَن بوزَن یے ژھاے کُلۍ زَنہِ یے شوٗبان چھک ہاے بوے چون شوٗبان ہایَن بوزَن یے ژھاے کُلۍ زَنہِ یے شوٗبان چھک سنٛدوٗن وَنہِ ہایَن یے ژھاے کُلۍ زَنہِ یے شوٗبان چھک ژھنَے کُلۍ زَنہِ یے شوٗبان چھک ژھاے کُلۍ زَنہِ یے شوٗبان چھک بُتھِ پیٚٹھ نِقاب تھوٚد ژٕ تُلکھنا بُتھِ پیٚٹھ نِقاب تھوٚد ژٕ تُلکھنا ہاوکھ نا حُسنُک اکھ جلوا 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 ہاے بول گوش چانہِ گٔے عاشق گٔلیے ژھاے کُلۍ زَنہِ یے شوٗبان بول گوش چانہِ گٔے عاشق گٔلیے ژھاے کُلۍ زَنہِ یے شوٗبان بول گوش چانہِ گٔے عاشق گٔلیے ژھاے کُلۍ زَنہِ یے شوٗبان رنہِ مالِنۍ یے ژھاے کُلۍ زَنہِ یے شوٗبان ژھنَے کُلۍ زَنہِ یے شوٗبان ژھاے کُلۍ زَنہِ یے شوٗبان تعریٖف کٔرۍ کٔرۍ مےٚ حظ ژےٚ گٔجمٕژ تعریٖف کٔرۍ کٔرۍ مےٚ حظ ژےٚ گٔجمٕژ لٔجمٕژ چھَس بہٕ وَلہٕ واشے 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 أمۍ لوگ نارن بدن زورمُت یے ژھاے کُلۍ زَنہِ یے شوٗبان أمۍ لوگ نارن بدن زورمُت یے ژھاے کُلۍ زَنہِ یے شوٗبان ژھاے کُلۍ زَنہِ یے شوٗبان ژھاے کُلۍ زَنہِ یے شوٗبان راجرٮ۪ن کیٛازِ چھکھ ژھٹ مارن یے ژھاے کُلۍ زَنہِ یے شوٗبان بامن لٲج تھس جامہٕ ژٹنٲوتھس بامن لٲج تھس جامہٕ ژٹنٲوتھس گامہٕ گامہٕ بدنام کٔرتھس بہٕ گامہٕ گامہٕ بدنام کٔرتھس گامہٕ گامہٕ بدنام کٔرتھس بہٕ گامہٕ گامہٕ بدنام کٔرتھس کامہٕ دِو عزلس یی مےٚ لیوٚکھمُت یے ژھاے کُلۍ زَنہِ یے شوٗبان کامہٕ دِو عزلس یی مےٚ لیوٚکھمُت یے ژھاے کُلۍ زَنہِ یے شوٗبان کُنزر أرۍ أرۍ چھَس اِنتظارس کُنزر أرۍ أرۍ چھَس اِنتظارس پیاران سالس از واتہِ یار پیاران سالس از واتہِ پیاران سالس از واتہِ یار پیاران سالس از واتہِ چھانہٕ کُلۍ رحمان وۄنۍ للوُن یے ژھاے کُلۍ زَنہِ یے شوٗبان شانہٕ پوٗرۍ رحمان وۄنۍ للوُن یے ژھنَے کُلۍ زَنہِ یے شوٗبان
बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं आपके पसंदीदा शो गुड मॉर्निंग JNK में, जो आप देख रहे हैं चाय की चुस्की लेते हुए और कांगरी का विश्नेर करते हुए। उम्मीद करते हैं आपने ये नगमा बड़े ही मजे से देखा होगा, अपनी परेशानी अपनी मुश्किलें साइड पे रखते हुए, और उम्मीद ये भी करते हैं कि आपने जिंदगी के हर पड़ाव पे अपनी मुश्किलों का सामना किया होगा बड़े ही हंस के मुस्कुरा के, क्योंकि किसी ने खूब कहा है हंसते हुए रहोगे तो दुनिया साथ देगी, और आज के जमाने में तो आंसुओं को आंखों में भी जगह नहीं मिलती। तो फिर आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। अभी आपको हमें आप अपने खास मेहमान से भी मिलाना है, उनसे भी बातचीत करनी है, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर मिलेंगे वापस। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK। जम्मू कश्मीर का हर दिल अजीज शक्ति सरिया, जो सिर्फ बिलेट्स के जरिए ही तैयार होता है। शक्ति सरिया, a mark of quality। गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव बाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। बेक फिर खुशावत इस्तकबाल तो हूँ तो शुभ गुड मॉर्निंग JNK आपके टीवी स्क्रीन के साथ साथ हम यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी आपसे जुड़े हुए हैं, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जो है हर दिन हम तक पहुंचते हैं। यकीन जाने बहुत खुशी बहुत मसरत होती है। आज भी आपके कमेंट्स जो हम तक पहुंच रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम शो में आगे वो ज़रूर शामिल करेंगे। वन वहाँ के वक्ते वक्ते गुल खोलान मगर तिमन गुलन या फिर तिम पोश डूर तिहज केयर सो गोड पे करें, चाहे फिर उसको पानी देना हो या फिर उसकी जो मिट्टी वगैरह उसका ख्याल रखना हो। वैसे ही हर एक वक्त जो है मुकर्ररा होता है और हर एक चीज़ का अपना एक वक्त होता है। वक्त पे किया जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, वरना खुदा न खास्ता कभी कभार जो है मामलात ख़राब भी हो सकते हैं। वैसे ही बात अगर हम इस टाइम पे करें, ये जो अयाम चल रहे हैं, ये जो महीने चल रहे हैं, ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत ख़ास होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पुराना एकेडमिक सेशन होता है वो ख़त्म हो चुका होता है, नए सेशन का आगाज़ हो रहा होता है, या फिर बहुत से ऐसे बच्चे अभी एग्ज़ाम्स दे के फारिग हो चुके हैं। अब इस तज़ब्ज़ुब में है, इस कन्फ्यूजन में है कि अब हम आगे करें तो करें क्या। हम खुद भी इस दौर से गुजर चुके हैं, तो ये जो आलम होता है ना, ये जो स्ट्रेस लेवल होता है बच्चों का, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान करता है उनको, क्योंकि ये जो एक डिसीजन होता है वो आपकी ज़िंदगी बना सकता है, आपकी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन देता है। और आप जानते हैं गुड मॉर्निंग JNK की हर बार यही कोशिश रहती है कि हम आपके साथ हर बार जुड़े और हम आपकी खुशी में शामिल हो, हम आपके जो है परेशानी में शामिल हो, या फिर आपकी अगर रहनुमाई करने की बात आए तब भी हम कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से आप तक कोई मदद पहुंच पाए। तो आज कल हम इसी हवाले से ज़रा कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों की ज़रा रहनुमाई करें, और इसी समत में हमने आज भी एक मेहमान शख्सियत को मदऊ किया है, और इंतखाब भी इसी बिना पे है, इसी मकसद से। आज जिनसे हम बात करने जा रहे हैं ये हैं डॉक्टर महराजुद्दीन भट्ट साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है नेचर क्लासेस के। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। थैंक यू। पहली मर्तबा आप शो में तशरीफ आवर हुए। जी मैम। जी, तो बहुत इस्तकबाल आपका। अच्छा, आप शो तो देखते होंगे, बिल्कुल, फॉर्मेट से भी आप आगाह होंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम एक मेहमान शख्सियत को दावत देते हैं तो हमारे नाजरीन को हमको इश्तियाक रहता है कि पहले हम उनकी ज़ात के हवाले से ज़रा जानें। तो आपकी ज़ात से हम आगाज़ करेंगे, आगाज़ से ही आगाज़ करेंगे। बताइए आपकी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हुआ, और तालीम तरबियत का सिलसिला रहा, कहाँ पे परवरिश, कहाँ पे पर्दाख्त हुई, और अभी तक यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितने मराहिल आपने तय किए? जी मैम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर महराज बोल रहा हूँ। बेसिकली मैं मैम बिलोंग करता हूँ एक विलेज से जिसका नाम है अशम सुंबल, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से। तो मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है, और मैंने ग्रेजुएशन जो है बेमिना कॉलेज से की है, अंडर द कश्मीर यूनिवर्सिटी। और फिर उसके बाद मैं पढ़ाई के लिए बाहर गया, तो मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री और एमफिल जो है तमिलनाडु से किया है। सो आई वाज लैंडेड डायरेक्टली टू द तमिलनाडु। तो उसके बाद जो है आई हैव सर्विस्ड इन बेंगलोर फॉर फ्यू इयर्स, मैंने वहाँ पे काम किया है फार्मा में। और उसके बाद मुझे शौक हो गया रिसर्च का, तो मैं रिसर्च PhD के लिए देहरादून गया,
اور میں نے وہاں سے اپنی ریسرچ کمپلیٹ کیا. ریسرچ کس میں مکمل ہوئی آپ کی؟ بایو ٹیکنالوجی میں سے. اوکے فائن ٹھیک. تو وہاں سے جو ہے میری جرنی سٹارٹ ہوئی تھی ان ایجوکیشن فیلڈ. اس سے پہلے ہی میں پڑھا رہا تھا بٹ اتنا پروفیشنلی نہیں پڑھا رہا تھا, انڈیویجولی. تو دہرادون سے میرا سٹارٹ ہوا تھا کوچنگ انڈسٹری میں پڑھانا. ٹھیک. تو وہاں فرسٹ انسٹیٹیوٹ جہاں میں نے کام کیا تھا بہت ہی اچھے رینامڈ انسٹیٹیوٹ تھے, بلونی کلاسز. پھر اس کے بعد جرنی میں جہاں مجھے سمجھ میں آیا, کیونکہ جس انوائرمنٹ سے میں نکلا تھا تو ہم نے وہ چیزیں کبھی دیکھی نہیں تھی. اور جب ہم وہاں گئے ہم نے کافی بہت چیزیں ڈفرینٹ دیکھی اور ایجوکیشن سسٹم کو بہت سمجھنے کی کوشش کی کہ ہماری ایجوکیشن اور باہر کی ایجوکیشن میں کتنا فرق ہے. سو وہ جو گیپ تھا وہ اس گیپ کو میں نے ریئلائز کیا اور اس کو میں نے اپنے آپ میں بڑھاوا دے دیا. تو پھر اس کے بعد جو میں نے سوچا کہ چلو, میرا ایم تھا پہلے سے ہی کہ میں ایجوکیشن کے ساتھ ریلیٹ رہوں. اچھا. تو مجھے یہ فیلڈ بہت اچھا لگا. تو اس میں بہت محنت اور لگن سے پڑھانا پڑتا ہے, ادروائز وی وونٹ بی سکسیس. اور دوسری چیز ہے کہ اس میں جو بچہ ہمارے پاس آتا ہے ایک بلیف کے ساتھ آتا ہے, ایک وشواس کے ساتھ آتا ہے, اور اسے کچھ خواب ہوتے ہیں, کچھ گول ہوتے ہیں پانے کے لیے. تو ہم پہ وہ اتنا وشواس کرتا ہے اور ہم وہ چیز اگر اس کو دے دیتے ہیں تو ہم اپنی اس آپ کو بہت فخر محسوس کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے مجھے بہت اٹریکٹ کر چکا تھا. تو پھر میں اس فیلڈ میں تھوڑا آگے بڑھا تو میں نے پھر اس جو میری جرنی ہے وہ پھر آکاش میں نے جوائن کیا. فیو ایئرس آئی ہیو ورکڈ ان آکاش دلی. اور اس کے بعد میں تھوڑا سا مجھے اور الیبریٹ چانس مل گیا تو میں دبئی چلا گیا. تو سیم ایجوکیشن فیلڈ میں ہی تھا. فیو ایئرس آئی اسپینڈ دیئر. اور دبئی سے پھر واپس آئے تو انڈیا پھر سے میں نے آکاش ہی جوائن کیا. لیکن ایجوکیشن آپ نے نہیں چھوڑا. ایجوکیشن نہیں, یا پھر ایسا کہہ سکتے ہیں ایجوکیشن نے آپ کو نہیں چھوڑا. بالکل آپ ایسا کہہ سکتے ہیں. تو موسٹ آف دا جرنی جو میری رہی انڈیا میں تو وہ آکاش انسٹیٹیوٹ کے ساتھ رہی ہے. تو میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ آپ کا جو یہ سفر ہے, یہ آپ کی جو یہ اٹیچمنٹ ہے یہ تعلیم کے ساتھ, یہ کیسے بنی؟ تو وہ آپ نے خود تفصیلاً بتا دیا. ظاہر سی بات ہے ریبا کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے, تو کیا کچھ ہم جاننا چاہیں گے؟ تو یہی بات ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایجوکیشن نے یا تو ان کو نہیں چھوڑا یا آپ نے ایجوکیشن کو نہیں چھوڑا. تو آپ کے دماغ میں یہ آئیڈیا کیسے اسٹرائک ہوا کہ آپ کو ایک انسٹیٹیوشن کھولنا ہے, اور کیا کیا اسٹرگلز آپ نے کیا؟ یا پھر ان کی بات سے میں ایڈ کرنا چاہوں گی جس قدر آپ نے فرمایا, یہ جو گیپ آپ نے دیکھا, کیا یہی وجہ بنی تھی اس کی؟ جی بالکل, یہ بھی ایک بہت اہم وجہ ہے کہ جسٹ آئی ہیو سروڈ 12 to 13 years now in ایجوکیشن انڈسٹری. اور اس کوچنگ انڈسٹری کو میں نے بہت قریب سے دیکھا کہ کتنا واسٹ ہے یہ اندر سے. تو بڑی اچھی آرگنائزیشن میں کام کرنے سے یہ بھی فائدہ ہے کہ کافی سارا ایکسپوجر مل جاتا ہے ہمیں. تو وہاں ان آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ جو ایکسپوجر مجھ میں آیا تو میں نے اس چیز کو کافی اندر سے سوچا کہ ہماری ویلی میں یہ چیز نہیں ہے, ہمارے بچوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بائی دی آلمائٹی خدا کو شاید یہی منظور تھا, ورنہ میرا مائنڈ ابھی یہاں پہ آنے کا نہیں تھا. تو آئی جسٹ لاسٹ ایئر ہی میں کشمیر میں لینڈ کیا ہوں. آفٹر آلموسٹ 20 years میں باہر آ چکا ہوں. تو میری فادر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس وجہ سے ہم کشمیر آئے تھے. پھر یہاں آ کے میں نے ڈیسیجن لیا کہ میں تھوڑا سا اپنے فادر کے لیے یہاں رہ جاؤں. تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور سائڈ میں جو ہے میں یہاں پہ کوشش کرتا ہوں کہ اگر ان کیس یہاں کی ویلی کو مجھے پڑھانے کا چانس ملے گا یا سرو کرنے کا چانس ملے گا, آئی ول ڈو دیٹ. تو لاسٹ ایئر سے ہی میں یہاں پہ ہوں, اور ماشاءاللہ مجھے اس چیز کا آغاز مل گیا ہے کہیں سے انیشیٹ کرنے کا. تو میں نے وہ اپرچونٹی جو ہے ضائع نہیں ہونے دی. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں آ کے مجھے اور بھی انٹرسٹ آ گیا کہ جب میں نے یہاں پڑھایا 1 سال اور میں نے دیکھا کہ یہاں کے جو بچے ہیں وہ کتنے ڈپریشن میں ہیں اور کتنی پریشان ہیں. ان کو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہماری ویلی کے بچوں کو نا
कैरियर गाइडेंस नहीं दिया जाता है, काउंसलिंग नहीं होती, काउंसलिंग नहीं होती है। यहाँ के बच्चे को गोल पूछते हैं तो उसका गोल ही नहीं होता है, वो गोल के बारे में जानता ही नहीं है, और स्कूल में भी गोल के बारे में कोई ओरिएंटेशन नहीं दिया जाता है। एग्जैक्टली। तो ये जो बेसिक एजुकेशन है इसमें ही हमारे जो बच्चे हैं बहुत लैक कर रहे हैं काफी सारी चीजों बेशक, और शायद यही वजह हो जाती है कि फिर इंसान आगे कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि बिल्कुल। वालिदैन एक डिमांड करते हैं आप फला स्ट्रीम में जाए, या फिर हमारे दोस्त कहीं और जा रहे होते हैं तो उनको देख देख के हम कहीं और जाते हैं, खुद अपनी चाहत कुछ और होती है तो बच्चे जरा गुम हो जाते हैं। अच्छा, हम आएंगे आपकी क्लासेस जो है नेचर क्लासेस, उस पे हम तफसीलन हम बात करेंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह पहले अभी आपकी जात के हवाले से ही बहुत कुछ जानना चाहेंगे। तो एक जो उस्ताद होता है, अक्सर हमने ये देखा है कि जब उस्ताद जहन में आता है, एक संजीदा पर्सनालिटी होती है, बहुत जिम्मेदार शख्सियत होती है, लेकिन उनके अंदर भी बहुत बहुत चीजें होती है। तो हमें आप बताइएगा, ये संजीदगी बचपन से थी या फिर बचपन में क्या कैसे थे आप, शरारती थे? नहीं, मैं बचपन में ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था, और इनफैक्ट मैं अपने स्कूल में टॉपर रह चुका हूँ। तो ये बचपन से ही मुझे लगन थी पढ़ाई की। तो आई वुड से कि उतना एक्सपोजर नहीं था बचपन में, और उतनी गाइडेंस भी नहीं थी कि कोई गाइड करके अच्छे से कर पाए। बट जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो मुझे 10th क्लास में ही माइंड में आया था कि मुझे कश्मीर से बाहर जाना है पढ़ने के लिए। तो पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से ये चीज़ आई थी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो लगन थी। तो मैं हमेशा इस सर्च में रहता था कश्मीर में। उस समय 10th क्लास के बच्चे के लिए इन 1995 ऑलमोस्ट, तो डर जाते थे घर से निकलने के लिए। बट मैं घर से चोरी चोरी निकल के इस्लामाबाद जाता था, श्रीनगर जाता था, जहाँ जहाँ एजुकेशन कंसल्टेंट हुआ करते थे मैं उनसे खुद मिलता था। अनंतनाग तो मशहूर है हमारी एजुकेशन की। तो मुझे आज भी याद है, फयाज इंटरनेशनल माने जाते थे अनंतनाग में। मैं 11th ग्रेड में उसके पास गया था, मैं खुद ही जाता था हर जगह पे, खुद करता था ये, क्योंकि मुझे वो अंदर वो ज़ील थी, पैशन था कि कुछ करना है, डिफरेंट सा करना था। तो मुझे सिंपल एजुकेशन में मुझे थोड़ा प्रोफेशनल कोर्स का थोड़ा हो गया था। बहुत खूब। तो ये पैशन पहले से ही मेरे अंदर था। बहुत खूब। तो वो चीज़ जो है मुझे आगे ले गई। माइल किया। अच्छा अरीबा, आपने एक चीज नोटिस की, हमने सर से जो है इनके बचपन के बारे में पूछा, इनकी शैतानियों के शरारतों के बारे में पूछा, लेकिन सर इतने इंक्लाइंड है ये वापस एजुकेशन पे ही आ गए। खैर, हम आपसे जानेंगे, आपने खुद माशाल्लाह भी फरमाया कि आपके जहन में पहले से ये था कि आपको बाहर जाना है, वादी से बाहर जाना है अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए, लेकिन सिर्फ ऐसा है कि ये मेजॉरिटी जो है आज हमारे बच्चों की, उनके जहन में पहले ये सवाल आता है कि यहाँ पे नहीं, तो ये क्यों, कश्मीर में क्यों नहीं, हमने बाहर ही क्यों जाना होता है? ये हम आपसे सवाल पूछने जा रहे हैं, बल्कि सवाल हमने पूछ लिया है, लेकिन सवाल महफूज रहेगा, इसका जवाब हम लेंगे एक छोटे से वक्फे के उस पर। जम्मू कश्मीर का हर दिल अजीज शक्ति सरिया, जो सिर्फ बिलेट्स के जरिए ही तैयार होता है। शक्ति सरिया, मार्क ऑफ क्वालिटी। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी मयसर करने के बाद पिछले 1 साल से वादी कश्मीर में ऐसे बेऔलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। वरदान IVF क्लिनिक पिछले 20 सालों से जालंधर में काम कर रहा है। उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है, उसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी शादी को 10-10, 15-15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया, आज उनके घर में खुशियां हैं। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जालंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। याद रहे, वरदान की डॉक्टरों की टीम हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को IVF का खुसूसी कैंप मगरमल बाग श्रीनगर में मुनक्किद करेंगे। गटि मंज जन यी जुनगाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश।
سیمٹیکس سیمنٹس، رشتن ہز مضبوط عمارت۔ ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے پروگرام گڈ مارننگ جین کے ہمارے ساتھ ڈی ڈی کشیر چینل پہ۔ ہم بات کر رہے ہیں آج ڈاکٹر مہراج الدین صاحب سے ایجوکیشن کے بارے میں، ان کی سٹرگلز کے بارے میں، اور ان کی انسٹیٹیوٹ جو انہوں نے اپنے بنیاد پہ کھڑا کیا ہے جس کا نام نیچر ہے۔ گفتگو جاری رہے گی، کئی سارے سوال ہمارے دماغوں میں آ رہے ہیں، آپ کے دماغ میں بھی آ رہے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے وقت ہو گیا اخبار کی سرخیاں لینے کا جس کا آپ انتظار کرتے ہیں۔ تو پہلے انگریزی اخبار سے خبر لیتے ہیں۔ COVID-19, 3 deaths, 119 new cases in J&K. India records 7,350 new cases, 202 deaths. Ladakh reports another COVID death. تو کووڈ کی خبر ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے کتنے پریشان ہیں لوگ، تو آپ ذرا احتیاط برکھیں۔ جی، اور کووڈ کے حوالے سے ہی میرے پاس بھی یہ خبر ہے، اردو اخبار سے یہ خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ عالمی وبا نے 50 کروڑ افراد کو غربت میں دھکیل دیا۔ عالمی ادارے صحت حکومتوں پر زور دیا کہ ہیلتھ کیئر سسٹم پر اپنی توجہ بڑھائیں۔ جی، دوسرے اخبار سے خبر لیتے ہیں۔ J&K moving towards becoming a strong pillar of Atma Nirbhar Bharat. LG says transparent, responsive, corruption-free administration has connected people with development. جی، میرے پاس انگریزی روزنامہ اس سے یہ خبر، میک a comprehensive plan to overcome traffic jams in DC to officials, remove encroachments around Hokersar, DC to officials. جی، ایک اور انگریزی اخبار سے خبر، Center UT government aims at making TRI as center of excellence in J&K. J&K witnesses highest tourist footfall in November. جی، میرے پاس اردو روزنامہ اس سے یہ خبر آپ تک پہنچاتے چلیں۔ مرکزی اسکیموں کو عملانے میں غیر سنجیدگی پر نیتی آیوگ کی برہمی، اسکیموں کو عملانے میں ہر ممکن اقدام اٹھائے جا رہے ہیں، چیف سیکریٹری۔ جی، ایک اردو اخبار سے، پینے کے پانی کی عدم دستیابی، اندرونی گاندربل کے لوگ مشکلات سے دوچار۔ جی، میرے پاس یہ اردو روزنامہ ہے، اس سے دو سرخیاں آپ تک پہنچاتے ہیں، اور پہلی سرخی جو ہے کچھ یوں ہے، چیف سیکریٹری نے صحت اور طبی محکمے کے کام کاج کا لیا جائزہ، حفاظتی ٹیکوں سے محروم بچوں کو 100% اس مہم میں لانے کے لیے اقدامات اٹھانے کی دی ہدایت۔ اسی اخبار سے یہ خبر، 21 دسمبر سے شروع ہونے والے 40 روز پر محیط چلے کلان کی شروعات سے قبل شمال و جنوب وادی میں سخت سردی، سری نگر میں درجہ حرارت -3.5، پہلگام میں 5.4 اور گلمرگ میں 5 ڈگری ریکارڈ۔ 14 دسمبر سے کہیں کہیں پر ہلکی تا درمیانی برف باری اور بارش کا ہے امکان۔ جیسے ہم نے پہلے ہی ریبا نے آپ تک جو ہے ویدر اپڈیٹس پہنچائی، لیکن محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ 22 تک فی الحال کوئی میجر سنو فال کی پریڈکشن ہے نہیں۔ میرے پاس جو ہے آخری روزنامہ بچا ہے، بلکہ اس سے جو خبر ہم نے لینی تھی وہ ہم نے پہلے ہی چلے کلان کے حوالے سے آپ تک پہنچا دی۔ فی الحال آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے آج کے خاص مہمان سے بات چیت کر رہے ہیں، یہ ہے ڈاکٹر مہراج الدین بٹ صاحب، جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں نیچر کلاسز کے۔ ان سے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور ہم نے سر جی ایک سوال پوچھا تھا تو اس کا ہم پہلے جواب لینا چاہیں گے، پھر اس کے بعد سلسلے گفتگو کو آگے ہم بڑھائیں گے مزید۔ جی ایک بار پھر سے آپ وہ کوشچن دیجیے۔ جی، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی جو ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو 10th 12th یا پھر والدین پرسان پھر بچس پرسان امہ پتہ کیوں کران، امہ پتہ گژھٕ بہٕ نٮ۪بر پرنہِ مزید پرنہٕ خٲطرٕ گژھو نٮ۪بر، تہٕ یہ نٮ۪بر گژھُن کیٛازِ چھُ ضروٗری، أسۍ کون کران ییٚتہِ پننسٕے کٔشیٖرِ منٛز سُہ انفراسٹرکچر، یا پھر کیا وجہ ہے باہر ہی کیوں ہم جا رہے ہیں کشمیر میں؟ بالکل جی، جب تک اگر 90s کی بات کرتے ہیں، 90s میں ایکچولی جو ہماری ایجوکیشن، بیسک ایجوکیشن، اسکول ایجوکیشن یہاں پہ ہے، اس میں اتنا ایڈوانسمنٹ تھا نہیں، اور وی ویئر جسٹ لمیٹڈ، تو سلیبس بھی لمیٹڈ تھا، اس میں اتنا زیادہ کچھ تھا نہیں، ٹیچرز بھی اتنے اپ ٹو دا مارک نہیں مل رہے تھے جو اس چیز کو آگے لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں مطلب میں اپنی بات کروں گا کہ پڑھائی میں تھوڑا سا اچھا تھا، تو اتنا سمجھ میں آتا تھا کہ ہم جو ہے آگے ہم کوئی ایگزام دیتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یہ چیز ہمیں پڑھائی نہیں گئی ہے، اچھے سے نہیں پڑھائی گئی ہے، اور ہم اس چیز کو ڈیلیور ہی نہیں کر پا رہے، تو وہ چیز جو ہے پھر ادرس کو دیکھ کے تھوڑا سا یہ مائنڈ میں آ گیا کہ نہیں، یہاں پہ بیسک ایجوکیشن صحیح سے نہیں دیا جاتا ہے۔ تو جب میرے کو یہ سمجھ میں آ گیا، ایسے ہی میرے جیسے بہت سارے تھے وہاں اسٹوڈنٹس اس سمے کے، تو شاید یہ ریزن تھا کہ
लोग प्रेफर करते थे कि बाहर ही पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। और ये भी है कि यहाँ पे रिसोर्सेज भी उतने थे नहीं तब कि लोगों के माइंड में ये भी आता था कि एजुकेशन हासिल करने के बाद यहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, बाहर सोर्सेज बहुत हैं, प्राइवेटाइजेशन है, तो उसकी वजह से शायद वो भी एक रीज़न था। बट इस चीज़ को अभी जब आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ 10-20 ईयर्स अब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है डेवलप हो चुकी है, बट स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड बाय मैनी थिंग्स जो हमारे अंदर अभी डेवलप करने बाकी हैं। अभी भी हमारा जो अगर हम देखेंगे अभी भी हमारी जो स्कूल एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन है, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, जो बहुत सारी गैप है जो अभी भी फिल नहीं हो पाती है। जी, लेकिन बहुत खुशाइंद बात यह है कि आप जैसे हजरात जो है माशाअल्लाह समाज में आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ के जो है आवाम तक कुछ पहुंचाने की कोशिश करें, जैसे आपने आगाज में भी फरमाया कि आप लोगों को सर्व करना चाहते हैं, तो ये बहुत खुशाइंद बात है और इंशाल्लाह ताला हम आगे इसमें बहुत कामयाब होंगे। तो नेचर क्लासेस इसी का एक मकसद था, तो हमें बताइएगा क्या विजन था, क्या मिशन है और क्या एम से आपने विजन क्लासेस स्टार्ट की, तफसीलन हमें बताएं। मैं जब लास्ट ईयर कश्मीर आया तो मेरे माइंड में यही था कि मैं कश्मीर में कुछ इनफैक्ट आई एम अ वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम अ वेरी गुड स्पीकर एज वेल। तो मुझे यहाँ के बच्चों में जो चीज़ें लगी तो मेरे माइंड में आ गया कि मैं भी इस तरह से कुछ कंट्रीब्यूट करूं कि यहाँ वैली के जो बच्चे इनको सही डायरेक्शन दे दूं, सही गाइडेंस दे दूं, जो चीज़ जो स्किल मेरे अंदर है उसको मैं डिलीवर करूं अच्छे से। और टीचर होने के साथ साथ, मेंटर होने के साथ साथ जो है बच्चों में कैरियर गाइडेंस देना, कैरियर ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग करना, और यही चीज़ जो है एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चे में, उसका माइंडसेट, माइंडसेट करना। क्योंकि ये माना जाता है कि अगर किसी बच्चे का माइंडसेट थोड़ा सा क्लियर है तो उसकी हाफ ऑफ दी सक्सेस जो है वो तय होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, ज़्यादा क्या मैंने कहीं नहीं देखा ये चीज़ यहाँ पे, ना मैंने स्कूल में देखा, ना मैंने कॉलेजेस में देखा ये चीज़, और ना ही मैंने कोचिंग इंडस्ट्री में ये चीज़ देखी है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा डिफरेंटली अपने लेवल से लेना चाहता था, तो यही रीज़न है कि मेरे माइंड में वो पैशन आ गया कि मैं खुद ही कुछ अपना कुछ करूं और ये चीज़ जो मैं बच्चों तक पहुंचाऊं। बहुत तो इसी पैशन ने, इसी ज़ील ने मुझे नेचर क्लासेस तक पहुंचा दिया इस ईयर। तो यहाँ पे मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला, तो मैंने इस चीज़ को जो है सोचा कि शायद अल्लाह को यही मंजूर है, मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया इस चीज़ का, तो लेट्स डिलीवर इनटू द बेस्ट। इसी तलाश में जो है बच्चे नेचर क्लासेस तक पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि कैसे आपके दिमाग में आइडिया आ गया, लेकिन इससे पहले कि हम इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करें, जानना चाहेंगे कि ये नाम इतना अलग सा नेचर रखा आपने, तो क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नेचर रखें? क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से अलग अलग नाम है, लेकिन आपका नाम थोड़ा अलग से है, क्या वजह है इसकी? नेचर क्लासेस जो है ये नाम पिछले 6-7 साल पुराना नाम है। नाम जो है नेचर क्लासेस की जो फाउंडेशन रखी गई थी वो कुछ इंडिविजुअल टीचर्स ने मिलकर डिसीजन लिया था कि एक स्टूडेंट को ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां उसे सारे सब्जेक्ट एक ही जगह पे पढ़ने पड़ेंगे, तो इसलिए उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट डेवलप किया था। बहुत ही रिनाउंड फैकल्टीज ने ये डिसीजन लिया था। तो इस साल जो मैंने जब लीड किया तो मेरे माइंड में ये आ गया कि बाय द नेम ऑफ नेचर क्लास मैं इसमें थोड़ा सा ये चीज़ कैसे डिफरेंट करूं, तो मुझे माइंड में आ गया कि जो वैली में नेचर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन है, तो उससे मैंने सोचा कि लेट इट बी नेचर क्लास, कि इस नेचर को ही मुझे चेंज करना है, इस नेचर को ही मुझे ठीक करना है, परफेक्ट करना है, सो लेट इट बी द नेचर क्लासेस ओनली। तो मैं इसी नाम के साथ जो है आगे बढ़ा इसमें। सो दैट्स हाउ द नेचर क्लासेस इज एग्जिस्टेड। बहुत खूब। तो नेचर क्लासेस की अगर हम बात करेंगे तो नटशल में हमें सबसे पहले ये बताइएगा, पहला जब हम एक बच्चे को ऑप्शंस देते हैं, क्योंकि आप बेशक जानते हैं वादी में बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत से ऐसे तालीमी इदारे हैं जो बहुत कुछ फराहम कर रहे हैं, जो कि बहुत खुशाइंद बात है। तो एक बच्चा नेचर क्लासेस ही क्यों जाए? बिल्कुल, वैली में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, बहुत अच्छे रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी है। इम्पार्टिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हमने देखा यहाँ पे,
मैंने भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में यहाँ पे भी काम किया है, बट इनसाइड एक होता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बोलना, दूसरा होता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर करना, तीसरा होता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को रिटेन करना, सस्टेन करना। ये तीनों चीजें डिफरेंट होती है अंदर टेक्निकली। तो टेक्निकली मैंने ये चीज देखा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बोला जाता है बहुत ज्यादा, बट इसको बहुत कम डिलीवर भी किया जाता है और रिटेन तो किया ही नहीं जाता है। तो ये चीज जो है, मैं इस चीज को थोड़ा सा मैं अपने वैली के बच्चों को भी ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि रिटेनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सस्टेनेबिलिटी ऑफ इट थ्रू आउट द ईयर एंड ईयर आफ्टर ईयर, दैट इज द रियल सक्सेस। और उस चीज से ही बदलाव आ सकता है अगर मैं उस चीज पे बहुत फोकस कर रहा हूं कि हम उस चीज पे रिटेन करें, सस्टेन करें अपने बच्चों को। तो यही रीजन है कि हमारे बच्चों, वैली के बच्चों का जो माइंड सेट है इस तरीके से क्लियर हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। सो दैट इज हाउ कि मैं चाहता हूं कि नेचर क्लासेस जिसको मैं लीड कर रहा हूं उसमें ये सारी क्वालिटीज जो है रिटेन रहे, ना सिर्फ डिलीवर हो बल्कि रिटेन भी रहे। तो ये मैं एक एश्योरेंस देता हूं अपने वैली के बच्चों को कि इस चीज को हम बहुत ही अच्छे तरीके से ले लेंगे। तो दैट वुड बी द वन फैक्टर कि यहाँ की जो बच्चे हैं वो हमसे एसोसिएट हो सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। तो जो आपके इंस्टीट्यूशन में जो टीचर्स हैं, तो क्या खास बात होती है आपके टीचर्स में? कैसे आप अपने टीचर्स को चूज करते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है और फिर उनमें से कुछ लोगों को चूज करना, अपनी टीम में उनको शामिल करना, तो कैसे आपको करते हैं? नेचर क्लासेस में कुछ हिंड्रेंसेस प्रीवियसली जो थी उस चीज को हमने रीमॉडिफाई किया। अभी काफी सारे हम स्क्रीनिंग टेस्ट्स कर रहे हैं। जब भी हमें किसी फैकल्टी को रिक्रूट करना होता है तो एक स्ट्रिंजेंट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है और उसके बाद ही उस फैकल्टी को सिलेक्ट किया जाता है। उसमें हम यही मेन चीज देखते हैं कि हमारी फैकल्टी जो है कि उसको कितना नॉलेज है और कितना वो एबल है डिलीवर करने के लिए, उसकी मोटिवेशनल पावर कितना है। ये सारी चीजें जब हमें अच्छी लगती है तब हम उसको रिक्रूट कर देते हैं। और इंशाल्लाह हमारे पास वैलीज के बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है। हमारे पास रिनाउंड फैकल्टीज है जिन्होंने more than 20 years सर्व किया है वैली में ऑलरेडी, and myself also I am more than 12 years of experience in this field। तो बहुत ही अच्छे experienced faculties हैं हमारे पास। So I think कि बहुत ही अच्छी टीम वर्क के साथ जो है नेचर वर्क इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से रिटेन करने में कामयाब होगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब अस वन कि नेचर क्लासेस कत कर तथ मुतलिक दितो अस थोड़ा बहुत वाकफियत कि क्या तुम फराहम कर, कौन कौन सी फैसिलिटीज है, कभी क्लास पे तालीम यह दिन, तो क्या प्रोसीजर रोजान? नेचर क्लासेस कोर्स योहस इंक्लूड फाउंडेशन कोर्सेस 9th 10th जुस ना अम ब्रो नेचर क्लासेस मज कहें। तो अत मज कोर में प्रोग्राम अख इंक्लूड इंटीग्रेटेड 9th 10th। इंटीग्रेटेड 9th 10th मज बच्चस पे करान फोकस 9th ग्रेड पे कि तमिस करो यूत फाउंडेशन डेवलप 9th पे गस तमिस यून डेवलप करने की हाउ टू क्रैक द नीट एग्जामिनेशन, हाउ टू क्रैक द जेई एग्जामिनेशन। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि जेई के लिए वैली में बहुत ही कम प्रिपरेशन किया जाता है। ऐसे इंस्टीट्यूट कोई स्पेशलाइज्ड नहीं है यहाँ पे। अच्छा। तो हमारा नेचर क्लासेस जो है हमने इस साल बहुत ही अच्छी फैकल्टीज, रिनाउंड फैकल्टीज जो हमारी इस जेई पोर्टफोलियो को लीड कर रहे हैं, दैट इज एचओडी इंजीनियर मुनीर आलम, जो बहुत माने जाते हैं रिनाउंड फैकल्टीज है कश्मीर के। तो वो हमारा जो नॉन मेडिकल पोर्टफोलियो, जेई पोर्टफोलियो, उसको लीड करेंगे इंशाल्लाह। तो हम चाहते हैं कि वैली में क्या है कि थोड़ा सा ट्रेंड बन गया है कि नहीं डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। तो यहाँ इंजीनियरिंग का उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड हो जाए, इसको भी अच्छे से लिया जाए। बहुत खूब। तो इसलिए हमने इंजीनियरिंग पोर्टफोलियो जो है इंजीनियर मुनीर साहब के जो
लीड करेंगे इसको, तो इंशाल्लाह उसमें भी हम बहुत कोशिश करेंगे कि बच्चों को हर तरीके से जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल जाए, जेईई मेंस एंड एडवांस दोनों हो जाए। हकीकत तो अब जब आपने मुनीर साहब का नाम लिया, इंजीनियर मुनीर साहब, शायद उसके बाद कोई सवाल रहता नहीं, क्योंकि जाती तो मुझे अभी याद आया कि हमने भी मैथ्स उनके पास पढ़ी, और अरीवा जो उनका अंदाज है ना पढ़ाने का, कमाल है। मतलब लिटरली अक्सर जो मैथ वहाँ मानना सब थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट, बहुत इंसान, इसीलिए तो यहाँ बहुत सारे बच्चे डरते हैं नॉन मेडिकल ब्रोन पका मैथ्स रटनस, लेकिन ये हिसाब तम परनावान मैथ सह बिल्कुल अख बसान मजाहिया क्लास न, और मजे मजे में इंसान सीख भी जाते और हमें पता भी नहीं चलता। जी अच्छा, ब्या चीज कि वन तोर मिसाल आई तह निश एडमिशन प्रोसीजर क्या कि एग्जामिनेशन गोड़ दिन, या फिर इत पगह एग्जामिनेशन सपदन वो 15 दिसंबर, तथ मुतलिक आगही। एग्जामिनेशन खतर मतलब 11th खतर यह बच, या नीट खतर यह बच, या जेईई खतर यह बच, गोड़ तमिस स्कॉलरशिप टेस्ट करान कंडक्ट। इनफैक्ट अस पगह प्रोग्राम थोमुत स्कॉलरशिप टेस्ट, तो 11th नीट जेईई खतर पगह स्कॉलरशिप मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट गस कंडक्ट पगह मॉर्निंग 11:30 पे। तो स्कॉलरशिप टेस्टस मज वुचान जे बच तूत हार्ड पेपर दिवान की नॉर्मल ही देते हैं, बट थोड़ा डिफरेंट पैटर्निंग का देते हैं, इसलिए कि बच्चे को समझ में आ जाए। बच्चे के समझ मतलब डिफरेंट पैटर्निंग ऑफ क्वेश्चन हेक में पगह एग्जाम्स मजीद यम चीज कित कन हेक बह डेवलप कर, सो अख एक्सपोजर बच्चस वेसान दिन। तो यही रीजन है कि हम देखना चाहते हैं कि इस बच्चे में जो है आईक्यू लेवल कितना है, दैट्स इट। तो उसके बेस पे हम बच्चों को थोड़ा स्कॉलरशिप भी देते हैं, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखा है। तो ये है कि ऐसे हम बच्चे को लेते हैं थ्रू टेस्ट, तो थोड़ा सा वो स्ट्रिंजेंट हो जाता है। तो ये जो आपने एग्जाम की बात की, जो एंट्रेंस एग्जाम आप बच्चों का लेते हैं, तो जो ये स्कॉलरशिप एग्जाम होता है किस बेसिस पे होता है? कोई स्पेसिफिक सिलेबस होता है या बच्चे को नॉर्मली ऐसे प्रिपेयर करना होता है? मोस्टली जो बच्चा 11th में एडमिशन के लिए आता है तो उसने जस्ट 10th पास किया होता है, तो हम उसको 10th के ही सिलेबस के बेस पे पेपर देते हैं। और जो नीट के लिए आता है तो ऑब्वियसली उसने 12th पास किया होता है, तो उसको 11th और 12th दोनों कॉम्बिनेशन बेस पे ही पेपर दे देते हैं। वैसे ही जेईई के लिए भी होता है, 11th और 12th के बेस पे ही हम पेपर तैयार कर देते हैं। बहुत तो ऐसे हाई लेवल नहीं देते हैं कि पहले ही उनको नीट लेवल दें, पहले ही जेईई लेवल दें जो नहीं जानते हैं वो, बट 11th 12th देते हैं जो उन्होंने अच्छे से पढ़ा होता है, ताकि बच्चा भी खुद कर पाए। तो ये होता है, हमारा ये मोटिव नहीं है कि किसी को डिमोरलाइज करें टेस्ट से। काफी सारे बच्चे जो है टेस्ट से भी भागते हैं, घबरा जाते हैं, डिप्रेशन थोड़ा सा आ जाता है। तो हम पहले ही बच्चों को जो भी हमारे पास आते हैं उसको अच्छे से काउंसलिंग करते हैं कि टेस्ट को आप नेसेसरी मत समझना, बट इट इज कि आपकी एनालिसिस जो है, आपका आईक्यू लेवल जो है हमें थोड़ा पता चले, तो उस पर हम आगे वर्क करेंगे फिर अकॉर्डिंगली। तो इसलिए हम कंडक्ट कर रहे हैं। बहुत खूब, चूंकि आप बोर्ड एग्जामिनेशंस भी देखते हैं। ठीक, अच्छा, ये मैं आगाजस मज वोन कि तलब इलम रूदमत, या शायद अरीबा भी पढ़ भी रही हो, तो अक्सर यह चीज वुचमुत कि सान वक्त कोचिंग सेंटरन मज आसान ज्यादा भीड़, हेरन पे बच्चे बिहत, पे सन प्रोफेसर आसान माइक पे पर्नावान, पत क्या यह सह लास्टस बिहत तमिस बिचारे समझ। ये वन तवस क्या कैपेसिटी कित कन तुज रोजान, तो क्या? मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ कि जब मैंने खुद के लिए कोचिंग की थी परेपुरा में, तो उस समय क्या था कि एक ही टीचर जो है एक बड़े से हॉल में 200-300 बच्चों को माइक से पढ़ाते थे, और हम पीछे अक्सर ऐसे खड़े बैठते थे, कुछ समझ ही नहीं आता था, बस बोर्ड पे देख रहे थे और लिख रहे थे। तो ये चीज जो है आउटडेटेड हो चुका है, और ये सही भी नहीं है। कि मुझे लगता है कि इस तरह से हम जस्टिस नहीं कर रहे हैं अपने एजुकेशन सेक्टर में, इस प्रोफेशन में, नोबल प्रोफेशन में हम बच्चों के साथ जस्टिस नहीं करते हैं फिर। तो हमने इसीलिए मैंने जो है नेचर क्लासेस में ये डायरेक्शंस दी है कि हम मैक्सिमम अपने क्लास में 60 बच्चे होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो ये हमने बहुत ही एक बोल्ड स्टेप लिया है कि हमारे क्लासेस में 60 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक
इंडिविजुअल अटेंशन बच्चे की तरफ होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि फोकस रहे बच्चे पे कि बच्चा कर क्या रहा है, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर टीचर को भी फोकस रहता है इतने लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जी बहुत। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो डिलीवर हो जाती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब हम मजीद आपसे बात करेंगे, कुछ हमारे साथ दोस्त भी जुड़े हुए हैं तो इनके कमेंट्स भी हम इंक्लूड करना चाहेंगे। और आख सवाल में गोडनथी नजर तल यवान में ये रथर मुश्ताक मकबूल सब प्रधान, व्हाई आर द टीचर्स नॉट गेटिंग इनफ रिस्पेक्ट इन आवर सोसाइटी which is what they are deserving। अमुक जवाब शायद सारनी वैसे पाई क्या इसके शायद हमारी आपने जिस कदर फरमाया कि उसकी क्वालिटी कुन जाए डिग्रेड गमत या फिर कमर्शलाइज कोर्मुत ज्यादा शायद पोसन ज्यादा तरजीह दिवान यस अकिस बच्चस बुनियाद बनान सह बदल चीज आसान शायद सह लैक कर। खैर हम कुछ कमेंट्स यहाँ पे इंक्लूड करना चाहेंगे और हमारे साथ बहुत दोस्त जुड़े हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनके लिए। वानी सलाम साहब नए होस्ट आमुच तिमन सराहन और आपका इस्तकबाल करते हैं। अजहर हाशमी साहब वालेकुम अस्सलाम, ये इंतजार करते हैं हमारा, हम भी बहुत इंतजार करते हैं कि कब आपसे मुलाकात होगी। नुमान आशिद साहब, वानी मकबूल साहब, सईद राशिद भट्ट, अली मोहम्मद, गुलाम जिलानी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शफी अस्सलाम वालेकुम, नाज़मा जी एंड अदर्स बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। और निसार रफीर साहब, अहमद सुहैब, असमा रियाज, उमर फिरदौस, गुलाम जिलानी, यासर हुसैन और बहुत सारे दोस्त हमारे साथ हैं, रिफत जान और ये साइमा यासीन है। अच्छा, गुलाम जिलानी साहब फरमा रहे हैं कि दूसरी ज़बानों में भी गाने सुनाया करें। बेशक हम सुनाते हैं, अच्छे डोगरी हूं इंतजाम आसान, अच्छे कशुक इंतजाम आसान, पंजाबी तह वातनावान तो तम उर्दू तह वातनावान, ये मुमकिन सपदान सोरे वातनावन कोशिश करान। अच्छा, सबीना कादरी जी पूछ रही है कि आप काफ़ी वक्त के बाद दिखी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत नवाजते हैं हमें, बहुत शायद हम जितना डिज़र्व नहीं करते उतनी मोहब्बत हमें मिलती है आपसे और आपके कमेंट्स के ज़रिए, या फिर इसके बाद भी जब हम होते नहीं फिर भी हम जानते हैं आपके कमेंट्स, आपके जो मशवरे होते हैं, जो आपकी आरो तजवीज़ होती है हम तक पहुंचती रहती है, इस बात का आप यकीन जाने। फिलहाल आज के हमारे मेहमान से जो कि सरबराह है नेचर क्लासेस के, इनसे हमने बातचीत जारी रखनी है। कम वक्त है हमारे पास लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि हम कम वक्त में बहुत कुछ इनसे मालूमात हासिल कर पाए। तो डॉक्टर महराजुद्दीन साहब, हमने आपसे जो है स्कॉलरशिप के हवाले से बात की, वह अख चीज़ कि अक्सर ये वुचमुत ये बच्चे दूर दराज इलाकों पर, अब चलें ठीक है स्कॉलरशिप के बगैर या फिर आपके कोचिंग में एडमिशन के बाद की अगर हम बात करें, पे इलाकों पर सन दोस्त तिमन पेवान ये स्टे कर श्रीनगरस में, तथ मज बड़ मुश्किलात गसान, तो तथ मुतलिक तह कह इंतजाम थोमुत? इंतजाम थोमुत कि यम बच्चे दूर पे जरूरत हॉस्टल फैसिलिटीज। अच्छा, तो परे पूरस मज हॉस्टल फैसिलिटीज करान प्रोवाइड, पान दोन त्रेन से एसोसिएटेड, तो करान हॉस्टल प्रोवाइड करान हॉस्टल फैसिलिटीज, और हमारे हॉस्टल फैसिलिटीज बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे सारे फैसिलिटीज है, गर्म पानी का भी इंतजाम है, इलेक्ट्रिसिटी का भी बैकअप भी है, सब फैसिलिटीज अच्छे से रखी है हमने, बहुत। और इवन ट्रांसपोर्टेशन का भी हमारे पास फैसिलिटी है। ठीक ठीक, ये चीज हमने पहले ही रखे हैं, बिल्कुल पहले ही रखे हैं हमने, ये चीजें सोच के रखी थी पहले से ही कि ऐसे बच्चे आएंगे हमारे पास जरूर, तो हम उनको बहुत अच्छे से फैसिलिटाइज कर लेंगे। ठीक, तो कितना वक्त हो गया आपको ये नेचर इंस्टीट्यूट को चलाते हुए, एग्जैक्टली कितने साल हो गए? मुझे नेचर क्लासेस ज्वाइन किए हुए जस्ट 15 डेज हुए हैं, नॉट मोर देन दैट। तो मैं जैसे मैंने बोला कि मैं ज्यादा बाहर ही रहा हूँ, लास्ट ईयर यहाँ पे था तो मैं एक और इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड था, तो बस इसी साल जो है मैंने जस्ट 15 डेज पहले ही नेचर क्लासेस ज्वाइन किया है, तो इतना ही टाइम हुआ। तो क्या चेंज आपको महसूस होती है? इतना वक्त हो गया नेचर इंस्टीट्यूट को चलते हुए, पढ़ाते हुए बच्चों को, तो एक इनिशियल स्टेज से अभी तक क्या महसूस हो, क्या जर्नी रही है इस इंस्टीट्यूशन की? अभी आप सब जानते हैं कि कोविड की वजह से अभी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रहे हैं, तो ये अभी एडमिशन ड्यूरेशन जो चल रहा है, पीरियड चल रहा है, तो इसमें हम भी एज मच एज कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो है हमारे साथ एसोसिएट हो जाए, ताकि हम उनको वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे पाए, हम उन्हें फैसिलिटेट कर पाए अच्छे से, तो वो सब जो है तब
پتہ چلے گا بچے کو جب بچہ ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا. تو انشاءاللہ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ حالات ٹھیک رہیں, کووڈ کا ایفیکٹ زیادہ نہ رہے, انسٹیٹیوٹس کھل جائیں. کافی سارا نقصان ہو گیا, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے. اور یہ جو ہے ہماری, میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جیسے جو ہمارے ویلی کے جو ایجوکیشنسٹ ہے ان کو بھی یہ اس چیز کا بہت یہ سوچنا چاہیے, اس چیز کو تھوڑا سنسیئرلی لینا چاہیے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بند رہنے سے ہم کتنا پیچھے جا رہے ہیں اور ہماری جنریشن کتنا پیچھے جاتی ہے, کیونکہ یہ اوپن رہنا بہت ضروری ہے. انفیکٹ اگر کووڈ کا ایفیکٹ ہے بھی, بٹ پھر بھی آپ دیکھیے کہ آؤٹ آف دا کشمیر باقی پارٹس آف انڈیا میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اتنے بند ہے نہیں, ہے نا. تو وہاں پہ جب مینیج کیا جاتا ہے تو یہاں پہ بھی مینیج کیا جا سکتا ہے. بہت اچھے سے ماسکس کو لگایا جا سکتا ہے, ڈسٹینس مینٹین کی جا سکتی ہے, سینیٹائزیشن کیا جا سکتا ہے, بٹ انسٹیٹیوٹس کو اوپن کیا جائے, ایسے کلوز نہ رکھیں, کیونکہ ہماری ایجوکیشن تو بہت افیکٹڈ ہو چکی ہے. اور جو نیو جنریشن, جو چھوٹے بچے جو ان کو جسٹ اسکول جانا تھا, ان کے دماغ میں تو کچھ گیا ہی نہیں. تو یہ بہت ہمیں بہت پیچھے کر رہا ہے. اس چیز پہ تھوڑا سا یہ ہو جائے. باقی جو ہے فیسلٹیشن, ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو جرنی 15 ڈیز کی مجھے نیچر کلاسز میں رہی ہے, تو مجھے یہی سمجھ میں آ گیا کہ نیچر کلاسز میں رہ کے مجھے وہ ساری چیزیں پرفیکٹلی ڈیلیور کرنی ہے, بچوں تک پہنچانی ہے. جو چیز ہم چاہتے ہیں, جو گول ہمارا, مشن ہمارا ہے, وہ بچوں کو تک بھی پہنچے, پیرنٹس تک بھی پہنچے. تو اسی لیے میں آج یہاں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ میں ایک اپنے ویلی کے پیرنٹس کو, بچوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ نیچر کلاس اب دوسرے نئے انداز میں کچھ سم تھنگ ڈفرنٹ اور پرفیکٹ کرنا چاہتا ہے. تو بس آپ ہمارے ساتھ تھوڑا ہمیں تعاون دے دیجئے اس چیز کے لیے, اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اس چیز کو ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ. دور اندیشی ہے آپ کی, کیونکہ آپ نے آغاز میں بھی ہم نے کہا ناظرین سے کہ ونکن وقت سو یتن بچہ ونکن ذرا پریشان کاؤنسلنگ کی ضرورت. ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم رہنمائی کریں ذرا ان کی. وقت کم اس نش, مختصراً زانو تہ نش کی سوالات یت کن تہ پان فرمو, چونکہ اس نیچر کلاس پرون واریاہ پرون, ات دوران آپ سہلاب تہ, تمہ پتہ کووڈ تہ کچھ نامسائد حالات بھی رہے, تو بچے بہت سٹریس کا شکار ہوئے. مختصراً ونتو کہ کووڈ دوران کیا تہد سلسلہ, کت کن تھی پرناوان, بچن تام واتان سہ سورے؟ میں نے بھی کووڈ میں پڑھایا, میں پڑھنو کووڈس مز آن لائن ہی, زوم کے تھرو ہی پڑھایا تھا, گوگل کلاس روم کے تھرو پڑھایا. بٹ جو کوالٹی ہم آف لائن ڈیلیور کر پاتے ہیں وہ آن لائن ڈیلیور نہیں ہوتی ہے. انفیکٹ ہم ایز اے ٹیچر ہمیں آن لائن اور بھی زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ٹیچر کو تو ڈیلیور کرنا ہے, بٹ جو اٹینشن بچے کا ہوتا ہے وہ آن لائن ہاف این آور سے زیادہ نہیں بنتا ہے. اور اس چیز میں, اور ہم آن لائن جو ہے بہت ساری ہرڈلز آ جاتی ہے, بچے پہ فوکس ہی نہیں ہے, کون سا بچہ سن رہا ہے, کون اچھے سے فوکس کر رہا ہے, وہ سب پتہ نہیں چلتا ہے. بالکل. تو ان چیزوں سے کوالٹی آف ایجوکیشن اچھے سے ڈیلیور نہیں ہو پاتی. دیٹ واز جسٹ ٹو ٹرائی ٹو فل اپ دا گیپ اونلی. تو اس کو it is being said کہ something is better than nothing. تو اگر کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا آخری لمحہ ہمارے پاس بچہ ہوا ہے. اخ سوال اس میرے ذہنس مز اس یتیم بچس واریاہ آسان, تم کن نت کن جائے نظر انداز گژھان. تہندس ات ادارس مز تہند خاطر کیا فیسلٹی؟ بالکل, بہت ہی اچھی چیز آپ نے کہی ہے. میں نے خود یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ نیچر کلاسز اس سال جو بھی بچے پور ہے, بلو پاورٹی لیول ہے, یا جن کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے, تو یتیم ہے, ایسے بچوں کے لیے ہم نے ایک اسپیشل اسکالرشپ رکھا ہے. بہت خوب. اور وہ بچے آئے ہمارے پاس آئے اور ہم سے ملے, انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو ان کی ہم فری ایجوکیشن بھی کریں. بہت خوب. تو یہ نظریہ ہے آپ کا, اور آپ کا بہت بہت شکریہ ہم ادا کرتے ہیں. حالانکہ وقت ذرا کم رہا لیکن باتیں بہت ساری تھی, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا, اور امید کرتے ہیں جو پیغام ہم نے ناظرین تک پہنچانا تھا وہ بھی ڈیلیور ہو چکا ہوگا. تو ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. حالانکہ وقت کی ذرا کمی ہے تو اس لیے اجازت لینا بنتا ہے ابھی, کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اجازت لیں گے تو کل آپ سے پھر ملاقات کر پائیں گے اسی شو میں. نام ہے جس کا گڈ مارننگ جے اینڈ کے. تب تک اپنا رکھیے گا بہت 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 زیادہ خیال. اللہ حافظ. اللہ حافظ.